अरे धर गणेश पूजा करियाटी की कथा ये गणेश पूजा करिए धूमधाम रे करिया ना हेला कौन ताने चांदा आदाय करे चल काली। अरे भाई कुआड़े कुआड़े जीवा चांदा आदाय ପାଇଁ तू कटक पड़ी सवला तू जाजपुर करू पूजा जीबू कटक चांदा आदाय करू देखियो माने कोना कुआड़े जीवा सुन आम गाँव में सब आदाय करवा समस्त घर आदाय करवा जी न दबे ना गोड़ तले पड़ी आ बेले परे टी पकेइबो। हो ठीक है ठीक है हौ आम तो डिस्कशन सब सरीगला गणेश पूजा हजार हबाटा हय चल प्रत्येक घरे शोवा सकाल उठी चांदा आदाय करिया चलो चलो दासाबू हां किए दासाबू गाँव में गणेश पूजा क्लब छुआ तो मातुं गणेश पूजा टी धूमधाम करेंगे आपन तो बाहर रोचे टाणा पड़े दिंतु छुआ को आउ केते कोन पकेइछ दासाबू आ 1000 अरे एई गोटे कथा 1000 को 10,000 पके मोर विश्वास हो कामुनी कामुनी तू कौन कामुर देला कामुर कौन ना रे भाई कौन रे गोटे खतरनाक स्वप्न देखिनी दास बाबू मु 10,000 टका चांदा देछन हैं तो मुक्त मारथले कि बेटे कहि ना बे मु सुनिथिली मुक्त महिला स्वप्न देखि सब हत हो जाए एटा तो योजना को दिया हां सोनारी रोल का तो सकाल ना सोई दे सकाल हेला चलो चांदा आदाय करे जगह था 1 hour later अन्ना जी बड़ा पाखर स्टार्ट कर दो चलो 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 बड़ा पा अबे तमे उरे किए बे कोडे आइछ बड़ा पा गणेश पूजा चांदा पाई आई अबे कुआ गोइले खाइ दे उठना तमे उरे कुआडू बोले आइलो औ खोलो खोलो आस अबे एटा की खच्चर टकाटा तुम मान को चांदा ने इच्छा थी ना आ हम खोलू छी को फेर पकई दउ आम चांदा मागे को आछुटी ना तो एटी सला पके बस ओ नो से छा आस आस उतर आस आ गणेश पूजा चांदा केते को पकई छ बड़ा पा 1001 अरे 1000 को 500 पकोनु बड़ा पा ना ना हबनी बड़ा जमा हबनी बड़ा अरे ना ना 1000 बनी 500 पका ना ना बड़ा जमा हबनी 1000 टका कम टंका भी कम हन तो बड़ा हबनी छुआ तर माती चंदी हो तमे छुआ गुरा रखनी हो 1000 रख या करछ कर तमे छुआ बड़ा पा 1000 जा हो बेंगाउडा भाग्य भलो रे पैसा देला ओहो आदाय करी करी थकी गलेनी की गोटे काम कर पतेर तोर सियाड़े पड़ा धनर मोर आम उठू आउ दी चार्टा घर अच्छे आम आदाय कर दौचु पतेर तोर सियाड़े पड़ा तमे जा मु जाउछ हाँ जा 1 hour later अबे बे दास तू तो स्वप्न हत ही लगे रो 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 का कॉल कर धन एठू आमर 20,000 टका आदाय हो गला चलो सियाड़े ठाकुर व्यवस्था करिया रनन फोन डाइला अरे कसिबू फोन करानी कहीं जी हेलो हेलो कौन है जी बे दास सब होइजंदी हाँ अबे तो स्वप्नटा सत हो कि अरे भाई मते भी सही लागुची रे हो ताले काल तां घर जीवा फाइनल आउ हां हां आसा आसा जीबा आसा आसा चलो 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 the next day बन्या विभाजिका दशरथपुर पानी दसाबू अरे किए गिरे अरे तू से हेमा बुआ ना अरे ए तू से सुकुर नाती ना को भाई आस्तिलु गणेश पूजा पाई आस्तिली हां ओ हो आसा बस बस भीतर आसा अरे तुम तो हे भीतर को आसे हो बस बस बस
ଦାସାବୁ କଣ କହୁଥିଲି ଆପଣ ତ ଏଥର ଟିକେ ବାହାରୁ ଆଇଛନ୍ତି ଆଉ ଛୁଆ କ୍ଲବ ଛୁଆ ଟିକେ ମାତିଛନ୍ତି ଟିକେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଏଥର କରିବେ ଆପଣ ଟିକେ ବାହାରୁ ଆଇଛନ୍ତି ଯଦି ଟିକେ ଛୁଆଙ୍କୁ ମୋଟା କରି ଦେଲେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଜ୍ଞା ଦାସ ବାବୁ ଆପଣ ଯଦି ଟିକେ ଟାଣ କରି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତେ। ଶୁକୁର ସାର୍ ନାତି ପୁରା ବଡ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ। ଦାସାବୁ କେତେ କଣ ପକେଇବେ? ଆଉ ପିଲେ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଆଉ କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ କରୁଛୁ? ଦାସାବୁ ଏଥର ଛୁଆ ତ କ୍ଲବ ଛୁଆ ମାତିଛନ୍ତି ଡିଜେ ଆସିବ ତାଙ୍କୁ ତ ମାଲେସିଆରୁ ଆଇଟମ ଗାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦାସ ବାବୁ ଗପ ଗପ କରି ନାଚିବେ। ଆଁ ପିଲାମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ହେଇଛି ତ? ଦାସ ବାବୁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତମେ ମତେ ଖରାବେଳେ ଆସ। ହଉ ହଉ ଦାସାବୁ କେତେ ପକେଇବେ? 50ଟି ପକେଇ ଦାସାବୁ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ଯିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କରନ୍ତୁ। ଓ ତୁମେ ଆସ ଆମେ ପଠେଇଦେବି। ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ଦାସାବୁ ହଉ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଭାଇମାନେ ଆମର ଇଆଡୁ ଯୋଉ 20,000 ଆଦାୟ ହେଲା ଆମର ଠାକୁର ତା ସହିତ ଡେକୋରେସନ ସାରିଦବା ତାପରେ ରହିଲା ଆମର ଆଉ ରହିଲା କଣ ଭସାଣି ଦାସାବୁ କହିଛନ୍ତି 50ଟା ଦେବେ 50ଟା ଦେବେ ମାନେ 50,000 ଦେବେ 30ରେ ଭସାଣିଟା କରିଦବା ନିଜେ ସାର୍ଜନ ଆଉ 20ରେ ମାଲେସିଆରୁ 4ଟା ଆଇଟମ ଗାଲ ମଗେଇଦବା ଆଉ କଣ ଦରକାର କଣ କିରେ ଆସୁନୁ ଭାଇ ନିଅ କଣ ହେଇଛି କିରେ ତୁ ନଡ଼ିଆ ବଟା ଦକ୍ଷିଣା ପଇସା ଦେଲୁ କି? ଦାସ ଠିଆ ଠିଆ ସାଲ ପକେଇଦେଲେ 50,000 କହିକି 50 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ଭସାଣି ଗଲା ଆଇଟମ ଗାଲ ବି ଗଲା ଦାସ ଆଉ ସବୁ ବେକାର। ଯେ 50,000 ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁନି ସ୍ୱପ୍ନଟା ରହିଗଲା। ଏବେ ପୁରା ରେଡି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ସେଠି ସବୁ ଡିଜେ ବିଜେର ଆୟୋଜନ ହେଇସାରିବନି ଆଉ ସେ କଣ କହୁଥିଲେ ସିଆଡ଼ୁ କଣ ଆଇଟମ ଗାଲୁଗୁରା ଆସିବେ ନାଚ ହବ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ମଜା ହେଇଯିବ ଆଉ ମାଲ ଫାଲ ତା ସହିତ ପୁରା ଜମିଯିବ ଆଉ। 1 hour later. ଓହୋ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ଭାଜୁରେ କହିଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିବେ 8ଟା ବାଜିଗଲାଣି ଓହୋ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି। ଏ ବୁଢା ସେ ଯୋଉ ଗଣେଶ ପୂଜା ଭସାଣିଟା କୋଉଠି ହଉଛି? ଏଇ 50 ମିଟର ଭିତରେ ପଡିବ। ଆରେ ତୋର ତ ଦେଖା ହେବା କଥା। ଆରେ ଗବ ଗବ କରି ନାଚୁଛନ୍ତି ଯାଅ ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ଗପ ଗପ ନାଚୁ ଆଉ ବୁଢା ଆସୁଛି। अरे बुढ़ा जी कौन सब चलती? अरे कोई डीजे डीजे ये सब कौन चलती है? ये कौन कंचा वाला दी चिड़ी मिड़ी ना दिलानी? अरे ए बुढ़ा 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 सुन अरे अरे हाँ देख नहीं थी कौन माइक माइक कोई डीजे डीजे ये कौन आती है? डीजे बा अरे कौन यही डीजे? ओ दासाबू ठीक आसो सुनो यारे अरे बुढ़ा ये सब कौन चलती ये कौन माइक डीजे कहते डीजे भी जानिया पाई सार्जन फार्जन ये कौन? ଦାସାବୁ 50 ଟଙ୍କାରେ ଡିଜେ ସାର୍ଜନ ଆଣିଥାନ୍ତେ ଆଉ ସେ କହିଥିଲେ କଣ ଆଇଟମ ଗାଲ ନାଚିବେ କଣ ବେଙ୍ଗ ବେଙ୍ଗ ନାଚିଲେଣି? ଦାସାବୁ ଗୋଟେ କଥା କମ ଟିକେ ଖରାପ ଭାବିବନି କାଇଁ ବୁଢା କଣ କହୁନା? ତୁମେ ଟିକେ ସରଳ ଜିମ୍ ନାଚ 50 ଟଙ୍କାରେ ବେଙ୍ଗ ନଚେଇବନି ଆଉ କଣ ମାଲେସିଆରୁ ନୋରା ଫତେଇ ନଚେଇବୁ ଛାଡ଼ିବେନି ଛାଡ଼ିବେନି